नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात तुमकां सगळ्यांक प्रणिता नार्वेकाराचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. मोपा तशेंच मोपा वाठारांत आपली 1 सेंटीमीटर लेगीत जमीन ना, लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी केला खुलासो. पर्रीकार सरकार जमीन माफियाक तेंको दिता, आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान केला आरोप. आणि सुमार 2 म्हयन्याच्या सुटये उपरांत राज्यात 2013-14 शिक्षणीक वर्साक जाली सुरवात. मात मुळावे शिक्षण माध्यम प्रस्नाचेर वर्सभरात तोडगो काडपाक सरकाराक आयला अपेस. आता खबरो विस्तारात. 2000 सालापासून म्हजे नांवार जमीन आसा जाल्यार मोपा विमानतळ पीडित शेतकरी समितीचे प्रतिनिधी संदीप कांबळी हांणी दाखोवन दिवचे अशें आवाहन भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी केला. मोपा तशेंच ह्या वाठारांत आपली 1 सेंटीमीटर लेगीत जमीन ना असो खुलासो तांणी केला. मोपा विमानतळ पीडित शेतकरी समितीचे प्रतिनिधी संदीप कांबळी हांणी मंगळारा पत्रकार परिशद घेवन भलायकी मंत्र्याची ह्या वाठारांत जमीन आशिल्ल्याचो दावो केलो. देखून ह्या विशयाचेर स्पश्टीकरण दिवन ह्या आरोपांनी कांयच तथ्य ना म्हणपाचें तांणी सांगलां. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. हांवें मोपा जमिनी घेतल्यात अशा प्रकारचो उल्लेख आसा. एक म्हणजे हांव राजकारणी आमदार जालो जेन्नाच्यान जालो 2002 सादारण मोपाय त्याच दरम्यान मोपाकूय सँक्शन मेळ्ळा, एप्रुवल मेळ्ळा. हांवें 2000 न्ही त्याच्या फाटीं एक 4-5 वर्सां गेल्यार जाता, पूण 2002 हांव आमदार जालो. 2000 पासून म्हणया हांवें जगाच्या पाठीर 1 इंच जमीन घेतलेली ना. हो जो संदीप कांबळी नांवाची व्यक्ती आसा, जाका हांव वर्तमानपत्रांतसूनच वळखता, मिडियांतसून, मोपाच्या विरोधामुळे ताका भरपूर प्रसिद्धी मेळ्ळ्या. मोठो लिडर जालो तो केन्ना पंच जाल्लो हांवें आयकूंक नासलो. सरपंच, डेप्युटी सरपंच, जिल्हा पंचायतूय केन्ना जाल्लो हांवें आयकूंक नासलो. पूण मोपाच्या विरोधामुळे तो स्टेट लेवलचो लिडर विजय सरदेसायाच्या रँकाक बसता, तो ताच्या बरोबर बसता. म्हाका कोण हो जो संदीप कांबळी जो आसा ताणें मोपा गांवांत किंवा मोपाच्या भोंवतीच्या गांवांत गोंयच्या म्हज्या नांवार जर खंय जमीन 2000 पासून घेतलेली आसात जाल्यार ताचो उतारो दिवचो. हांव लगेच 1/14 उतारो 1/14 दिवचे, डॉक्युमेंट कसलोय दिवचो. हांव लगेच गिफ्ट डीड करता आनी हाची खूब जमीन वता म्हणटा तो मोपाक विमानतळाक. हांव म्हजें गिफ्ट डीड करून संदीप कांबळीक दिता. जांकां वेस्टेड इंट्रस्ट आसतात, आणि जे बेजबाबदार आणि फालतू वक्तव्यां करतात, तांकां खरं म्हणजे उत्तर दिणें आवश्यक नासलें. जोपर्यंत हवेत बाण मारी तोपर्यंत ठीक असले. नाव घेतल्यामुळे, नेम केल्यामुळे मिडियांत छापून आयला. हांव मिडियाची चूक म्हणना, आणि त्यामुळे एज अ प्रुडंट लोकप्रतिनिधी म्हाका दिसता हांवें खुलासो करणे आवश्यक आसलें, आणि म्हणून हांवें हो खुलासो केल्लो आसा. भ्रष्टाचाराची मुळां सोंपोवपाची घोशणा घेवन सत्तेर आयिल्ले पर्रीकार सरकार जमीन माफियाक वेगवेगळ्या प्रकल्पां खातीर तेंको दिता असो आरोप काँग्रेसीचे मणियारे आनी कुडतरीच्या आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी केला. तेरेखोल हांगासर जावपी नामनेच्या हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या प्रकल्पा खातीर जबरीन लोकांकडल्यान जमीन घेतल्यात. हे प्रकल्पाक तेंको दिवपी जमीन वेव्हारांतले माफिया आसात आनी अशें आसूनय शार नियोजन खात्यान ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या असो आरोप तांणी फुडें केला. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट.
सरकार म्हणटा आपण झिरो टॉलरन्स टू करप्शन म्हणून कॉमेंट्स केले. करप्शन खंयच्या लेवलार पावपाक एक आनी एक आमी काडीत आहात. सद्या एक इश्यू आज मेळ्ळा, इश्यू आज काडूंक सोदता हांव इज ऑन द फेमस सारकें तुगेले लिडिंग हॉटेल्स इन तिराकोल. लिडिंग हॉटेल्स दे आर हॅविंग इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट करूंक सोदतात. ते सगळे म्हणटाले की आमी अशें केलें आनी तशें केलें. बट जो मनीस इतलो आपण झिरो टॉलरन्स टू करप्शन करतलो, गोंयकार सांबाळटलो, गोंयकार कोण सांबाळटलो, जो मनीस सांगतालो की परिवर्तन जास्त परिवर्तन करतलो, सगळे परते करता. आतां लिडिंग हॉटेल्साचो इतलो व्हडलो इश्यू, मोर दॅन ऑलमोस्ट 280 acres ऑफ लँड. सगळे टेनंटाक काडले, टेनंटाक सगळ्यांक हें केलें. टेनंटाक मामलतदारा यूज करून नेगेटिव्ह डेक्लेरेशन पासून घेतली, सगळे केलें. लँड माफिया पडे आहा आनी लँड ग्रॅबर्स पडे आहा ते हिंग चोवपाचें. एक सायडीन म्हणटा स्पेशल स्टेटस, दुसरी सायडीन लँड व्हरपाक कनाय कितको करता दाखयता. ऑन TCP मीटिंग 144th मीटिंग एक रिवाइज प्रोजेक्ट एप्रूव पासून केलो. दीस मीटिंग वॉज चेअर्ड बाय द TCP मिनिस्टर. TCP मिनिस्टर कोण? चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर. इतले पासून केलें. सम ऑफ द टेनंट्स इवन वर फोर्सफुली ट्रायड टू बी इविक्टेड. थोडे गेले नाही, अजून देखून येवपा हाय गिरायकॉल. थोडे गेले नाही, अजून देखून वचपा हाय. सर्वे नंबर आहा म्हाजे कडेन. आय हॅव गॉट ऑल द नेम्स ऑफ द टेनंट्स ऑल्सो. इनफॅक्ट थोडे गेले नाही, थोडे ओपोज करतात. थिंग आमगे एक पाद्री भाव आहा, तोय ओपोज करता. थोड्यांक पयशान लिवर केले. बट सगळी करपाक कोणाकलो तरी सपोर्ट जाय. कोण कोणा पयशान लिवर करना, कोण कोणा दादागिरी करना. They require the support. The chief minister gave total support. Even elections just body then Savrani, I will help you more. And he is doing exactly the same thing. This lady hotels is represented. The owner is Shiv Jatia. Shiv Jatia. Oi. And and representative Ganguly Moha. But even there are letters, instances of the deputy collector writing to the saying that this land is tenanted. All these instances are सगळे जाण जायन पासून. जो मनीस ऑपोजिशन आसतना उलयतालो आज ते प्रोजेक्ट एप्रूव करता. प्रोजेक्ट एप्रूव करता वयल्या पार्सेकर बाब आनी एक मुखार वयता आनी सांगता आपण ब्रिज बांदता मग तिराकोल. कालवे ब्रिज जालो ना, तिराकोल ब्रिज बांदीत म्हणटाय. कोणा हेल्प करपाक? एक सायडीन ते लोकांक काडटाय भायर, एक्सक्लुसिव्ह लँड टँक दिवपाक सोदताय, एकोदा ब्रिज बांदूंक सोदतात. इज इट झिरो टॉलरन्स टू करप्शन? आतां की नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह आहा, रेझोल्यूशन घे, आपण करप्शन करना, आपण लँड साल्व करता, गोंयकारांक लँड आपण पोत्तून दित सांग. सुमार 2 महिन्याच्या सुटये उपरांत राज्यात 2013-14 शिक्षणीक वर्साक बुधवारच्यान सुरवात जाली. इयत्ता 1ली ते 10वी मेरेन अंदूच्या शिक्षणीक वर्साक सुमार 2,40,000 विद्यार्थी आसात. शिक्षणीक वर्स सुरू जाले तरी शिक्षण मळावयले साबार प्रस्न अजून हुमकळत आसात. मुळावे शिक्षण माध्यम प्रस्नाचेर सरकाराक फाटले वर्सभरात तोडगो काडपाक अपेस आयला. ताका लागून 2011 वर्सा कोंकणी माध्यम बदलून इंग्लीश करपी 139 शाळांक अनुवर्साकूय अनुदान चालूच उरतले हे स्पष्ट जाला. शिक्षणीक वर्साक ह्यान आदी 195 शाळेचे दीस आसतले, ते आता 220 दीस करतले अशें सरकारान जाहीर केले. मात सरकारच्या ह्या निर्णयाक विरोध जावपाक लागिल्ल्यान हे दीस 200 दीस करपाचो शिक्षण खात्याचो विचार चल्ला. राज्य शिक्षणीक संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळ तशेंच सर्व शिक्षा अभियाना वतीन दिवपी पुस्तकां अजून मेरेन गोंयांतल्या सगळ्या भागांनी पावंक नाशिल्ल्याच्यो कागाळी आयल्यात. शिक्षणीक वर्साक सुरवात जाता आणि पावसाकय त्याच वेळार सुरवात जाता. मात अनुवर्सा जुनाच्या पयलीच पावसात हाजिरी लायिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक सरकारा कडल्यान मेळपी फुकट रेनकोट मेळपाची गरज आसली. मात शिक्षण खात्यान रेनकोटा खातीर हालींच निविदा काडिल्ल्यान हे रेनकोट येवपाक खूब दीस लागपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. म्हाजो स्कॉलाचो पयलो दीस. आतां हांव फर्स्टाक पावला. 2 म्हयन्याची सुटी जाली उपरांत आयज हांव स्कुलान वयता. आयज म्हाजी फ्रेंड मेळटले आनी हांव खूब मज्जा करतलो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. High speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com.
सुंकरारा, 7 जून यशोदा हॉल, पोंडा, सोनवारा, 8 जून जस्मा बिझनेस सेंटर, म्हापश्यांक आयतारा, 9 जून सम्राट गार्डन्स, मारगांव, गोंया. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. उदक व्हांवल्या नितळसाणेन मनीस उरतलो. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. स्कुलांनी कोयराचो विलो लावपा विशीं भुरग्यांक प्रशिक्षण दिवपाचे वर्ग रोखडेच सुरू जातले अशें पर्यावरण मंत्री एलिना साल्ढाना हिणें सांगलां. पणजे पाट्यार जाल्ल्या जागतीक पर्यावरण दिसाचे कार्यावळीत ती उलयताली. पणजेच्यान संजय मुनालीचो रिपोर्ट. Yes, we are starting with this scheme for the school children. In fact, I think we are waiting for the bins to come. I think by yes, maybe in another week's time to another fortnight, we'll have the bins, and then every school will be provided with these bins, 4 different bins for segregation of the waste. Now, the children will be explained how they should be collecting this waste, and this waste will be collected from their own homes and from their compounds. Okay, and they will be taught how to segregate the waste, and then this waste they will be bringing to the schools, and at the schools this waste will be deposited in the bins. Now the main reason for this scheme is to create awareness among the young. We have to educate them while they are young, and in fact anything new that is taught to the children pick it up, and not only they will exercise and put into practice what they are taught, but they will ensure that their parents in their own homes also do the same. And this is how we aim to create awareness about the need to collect your own garbage, to segregate it at source, and to dispose it in the right manner.
We are still awaiting, the decision from the Education Board whether this could be considered as a project for the school children, wherein they could be allotted certain weightage of marks. But that is not yet decided. We will be talking with the Department of Education. We have taken 129 schools all over Goa. Teachers have already been trained on how to go about this scheme and how to get the children working. And they will be the ones who will be giving them certain points as they come with the garbage in the right manner. And incentives will be given to the children according to the amount of garbage that they collect. Now, the main goal is to educate and create awareness. This is the main goal of this scheme. It is not to get children to do the work, but to educate the children, because there were some voices that said that children should not be used. I think we have to teach them young. पणजेच्यान हेगडेवार शाळेचे कार्य फकत पणजे पुरतेच मर्यादित उरचे न्हय म्हूण फोंडेच्या पालकांनी एकठांय येवन हेगडेवार शाळेच्या वेवस्थापनाकडेन मागणी करून फोंडे शारात शिशुवाटिका चालू केल्या. जुनाच्यान ह्या शिशुवाटिकेक सुरवात जातली. फोंडेच्यान निलेश नायकाचो रिपोर्ट. शाळा सुरू करपाचो संकल्प करून ही ह्या जुनान चालू करपाचे कशें तरी खटपट करून प्रयत्न करून त्या जुनांतूच चालू करपाचे शब्द करून आमी घेतला आणि आज ताचे जाहीर करतात की ते जुनान सुरू जातले म्हणून. आणि हेगडेवार शाळा ही एक अत्यंत अशी म्हणजे मौल्यवान म्हणटात तशे शिक्षणा बरोबरच बाकीच्या संस्काराची एक घर अशें मानिल्लें वता. आणि हें फक्त पणजे शहरांतूच उपलब्ध आशिल्लें. तेन्ना शाळा फोंडेचे पालक सुद्दां ह्या गोश्टी आयकून आनी पळोवन सगळ्याच्या मनात अशें येतालें सदांच उठून की हांगाय फोंड्याकूय एक अशें जावचें म्हणून. आनी ही तांची इच्छा पळोवन हांगांचे थोडे लोक एकठांय जावन तांणी हे गोश्ट हांगा आमी शक्य करुया ह्या हाचेर खूब धडपड करून तांणी जागो सोदून काडून तातूंतल्यान हे तांचें स्वप्न साकार करपाच्या हातूंतल्यान ह्या जुनाक ते सुरू जावपाची शक्य करून हाडला. साधारण जे महत्त्वाचे मुद्दे हे आपल्या समोर ठेवलेले. मी गेली जवळजवळ 17 वर्ष पणजीच्या हेगडेवार शाळेमध्ये व्यवस्थापन. त्याच्या आधी 10 वर्ष पणजीतल्या एका शाळेत व्यवस्थापक म्हणून होते. असं एकूण जवळजवळ 27 ते 28 वर्ष मी शाळेच्या व्यवस्थापनामध्ये आहे. एक अनुभव असा आहे की आज डॉक्टरांनी म्हटल्याप्रमाणे दोघांनाही नोकरी करावी लागते. आई आणि बाबा दोघेही कामाला जातात आणि दोघेही कामावरून परत आल्यावर त्यांना आणि काही करण्याची ताकद असत नाही. आणि त्यामुळं मुलांची जबाबदारी ही शैक्षणिक संस्थांवर जास्त येते आजच्या परिस्थितीत. उद्देगीक मळार कुशळ कामगारांची पुरवण करपाच्या हेतान गोय सरकार आणि CII म्हळ्यार कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हे उद्देजकांचे पश्चिम वाठार संघटनेन गोंयांत कुशळटाय उदरगत केंद्र सुरू करपाचे थारायला. तशेंच राज्य सरकाराचे आदर्श गांव येवजणे खाला सांगे म्हालांतल्या नेतुर्ली गांवांत पारंपारीक वेवसाय कुशळटायेची उदरगत करून हो गांव आर्थीक नदरेन स्वावलंबी करपाक CIIन तयारी दाखयल्या. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. This year we will start looking and going forward into what does it do to employment. So through the employment lens is something which we have brought in, and I think you will also hear that later on, and most of the initiatives we are taking, we are also saying what is the impact on people it is going to have, because I mean that's a critical shift we realize.
if you have to sustain the economic growth, we need to look at employment as one big issue. The themes which you identified are all aligned to what CIA is running as a theme for the nation. The first element of the scheme is around governance, and the governance not just for the corporates. We believe corporates need to be good citizens. In addition to that, it is also governance basically focused on reforms. There is a task force which is being constituted at the CIA national level, which is going to look at reforms in a broader sense. Also reforms that is, let's say, much closer to ground in terms of what we can do to day-to-day issues of common man. I think we want to look at it from both the lens. The acronym we have given for the 3-4 initiatives we're going to do is EITA. First is governance, second one is innovation, where I think our view is that companies which companies and cluster of groups of companies which focus on innovation to survive in the long run, we will not be able to sort of continue to work the way we worked in the past. And innovation largely also brings in an element of technology, IT and all that, I think, and that pervades most of the work which we want to do in terms of making more competitive solutions for Indian consumers. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. सुची, लग्न उपरांत तुका आमच्या घरान कितें जाय? प्रिन्स. Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas, stylish divans, spacious and best quality wardrobes for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada Mhapsa. स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आणि रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयलां ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना. पूण ॲन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ॲडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ॲडमिशन घे फकत ॲन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12 pass. Now An Institute is affiliated to Bharatiya University, Coimbatore. For admissions, contact 2411 कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी, बेती. सलोनी लेडीज वेयर, a
new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. औरतों के लिए हमेशा से बचत का मतलब होता है सोना, लेकिन सोना खरीदने के लिए कभी कभी हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं रहते। पर अब इसके कोई परेशानी नहीं। मुथूट मिनी के MME गोल्ड जो है, मुथूट मिनी प्रस्तुत करते हैं MME गोल्ड। अपने पैसों को किश्तों में जमा करके सोना खरीद सकते हैं। इसके अलावा अपने अकाउंट में जमा सोने के मूल्य पर लोन भी पा सकते हैं। आइए, सोना खरीदने के लिए अब अधिक रुपयों की जरूरत नहीं। From Muthoot Mini stands by you always. शांतादुर्गा कल्चरल असोसिएशन घडोवन हाडटा लोकवेद फेस्टिवल 26 मे ते 4 जून मेरेन राम मंदिर, रामभुवनवाडो, कुमारजुएक, गोवा हांगासर लोकवेद फेस्टिवल। विसवा उपरांत तुमकां येवकार। बोंडला अभयारण्यातल्या रान अधिकाऱ्यांक तळावली फोंड्या हांगासर सापळ्यात अडकल्ल्या रानडुकराची सुटका करपाक यश आयल्यात। कांय अनवळख्यांनी प्राण्याची शिकार करपाच्या हेतांतल्यान हो सापळो घातिल्लो। तळावलीच्या डोंगरार हे प्रकार चालू आसून कांय शिकारी लोकांच्या नदरेक आयले, मात लोकांक पळोवन थंयच्यान पळ काडलो। हे विशीं प्राणी मित्र संकेत नार्वेकर हांणी ह्या संबंधान रान खात्याक म्हायती दिले उपरांत रान खात्यान थंय येवन बचाव कामाक सुरवात केली। फोंडेच्यान निलेश नायकाचो रिपोर्ट। ह्या एरियेक एक लेपाटाचो एक बोवाळ चल्ला। मेन म्हणल्यार आपले हांगा फास घालता, ह्या एरियेक भरपूर फास घालता। त्या खातीर हांव डेली पासयेक येता। आनी हांगा एक मेन म्हणल्यार एक तळे आसा, ह्या तळ्यात उदक पिवपा लागून दुकर येतले म्हणून गॅरंटी आसा। पूण हांव आयज येयल्लो म्हणजे म्हाका एक आवाज येवपा लागलो दुकराचो, दुकर रडटा तो। ते आमी सगळे वचून पळयलो, दुकर फासा पडला। त्या म्हणसर कितें जालें, एक दोग जाण मनीस येयले। आमी ते एक वयले घरा गेले, त्या सायडीच्यान वयर वचपा, तेन्ना एक दोग जाण मनीस येयले। दोग जाण कशे येयले, एक बरे कपडे बरे घालून येयले आनी बॅग घेवन येयले। आमी तांकां पयलें वयल्यान पयलें म्हणटकीर आमी तेंचे फाटोफाट येयले। ते गाडी थंय दवरले आनी आमच्यान चलत गेले। बॅग होतेले आयले, कपडे टी शर्ट काडले आपल्याले आनी वयर गेले। वयर वतकीर आमी पयले हेंच्यानी 2 पयलीं फार मारले, ते दोनी फार बसोना। मागीर तिसरो मारतना आमी तांकां हें केलें, बोवाळ घातलो, म्हणजे आडोवपाक गेले। तेन्ना तेंच्यांनी 5 जाण आशिल्ले, 5 जाण उडी मारून त्या सायडीच्यान गेले। त्या म्हणटा हांवें पुलीस स्टेशनार फोन केलो, फोंडा RFO फोन केलो, व्हडलो गेलो। हेंकां आतां हांवें जवळ जवळ 9 साडे 9 फोन केल्लो, पूण ते सगळ्यांनी रेस्क्यू केलो। कितल्यांक जाणां 3 सुमार रेस्क्यू केला। इतले वेळ तो थंय तळमळून आशिल्लो, ताका फास पडून ताका पिल्ला। आतां तो एक हितून रावला, तळ्याक येवन रावला। मेन म्हणजे फॉरेस्टान कितें सांगलेलें म्हाका, ताका बेशूद करून व्हरतले म्हणून। तेंच्यांनी अजून ते बेशूद करून व्हरपाक शकूना। तेंच्यांनी ते आतां कितें डायरेक्ट कट केला आनी हाडला। जसो तर तांकां तर कट करपाक ते फॉरेस्टांक आमकां आपोवचे पेक्षा आमी सकाळी कट करपाक शकताले, कित्याक कळपाक ताका इजी आशिल्लें। रिस्क तुमी घेता तशी आमी रिस्क भरपूर घेतल्या। पूण हे आतां फॉरेस्टावाले येवन तेंच्यांनी आतां हें केलां। फक्त आमचे वांगडा कोण एक फोंडा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेच आसा आनी मागीर आतां बोडलाचे येयला। तेंच्यांनी पूण रिस्क कशी घेतल्या, स्वता मुखार वचून कट केला। फाल्यां सकाळी तो कितें जालो जाल्यार तांकां सुद्दां खावपाक शकता। पूण मेन साहेब कोण आसा ते हांगा येना। हे बाकीचे स्टाफ आसा ते फक्त हांगा पावता, म्हणल्यार मेन व्हडले साहेब आसा तेंच्यांनी येवन तांकां आयडिया दिवप, म्हणटकीर तेंच्यांनी कशें कितें करप। मेन म्हणल्यार तेंचे कडेन आतां आर्मां आसा, पूण दोतोर ना खंय। आपल्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक खंय व्हडलो झूक दोतोर ना। आतां तर दोतोर ना म्हणटा पळय, पूण आतां अशें केन्ना केस जाले, कोणाल्या घरांक वाग गेलो जाल्यार कितें करतले, दोतोरा सोदपाक वचचें पडलें तेंच्यांनी, काय अशेंच धांवून घालतले। हे आसा आनी थंय 2 गाडी आसा, त्यो आमी आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन आतां आमी कितें करतले, ही आमी रजिस्टर करपाक लायतली केस, कित्याक ह्यो 2 गाडयो खंयच्यो त्यो कोण ते आमकां जाय। हे आयज तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तर ते हितून रजिस्टर करना, आमी तर पणजे वचून तरी रजिस्टर करता। आमी सीएमा सुद्दां मेळून ती ही रजिस्टर करतलो हांव, कित्याक ही आमची एरियेक जाल्या, ही आमची तळावली एरियेक म्हणटा तितू जाल्या ही। पूण हांव अशें तांकां कोणा आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कशेंच म्हणजे कमी करपाक दिवपाना, कित्याक तांकां बाबा तेंचेर आंगार येतले हे बीन दवरपाना। पूण हांव सीएमा कडेन पावयतलो, आमचो MLA कडेन पावयतलो, म्हणजे एक हांगा अशें कासादर म्हणजे भायले लोक येवन तर आमच्या गांवांक तर मारपाक लागले जाल्यार कितें फायदो। मेन म्हणल्यार कितें, लोक हांगा आसा, ह्या प्रॉपर्टीचे लोकांले कोणाच्या दारांतल्यान वता, पूण ते लोक आमकां फोन करून सांगना बाबा ते कित्याक मारता, खंय येयल्या कितें ते। पूण आतां लोक येवन विचारता ते कित्याक तो व्हरना काय म्हणून। तशें तर आमकां तर ते म्हणटा तशें तर करपा जाय, ते आमी करता, आतांच व्हरता हांगासरलो। पूण हांगा व्हरता, पूण ती दोनूय प्रॉपर्टीवाल्यांक आमी पयलीं कोर्टाक हाडटले।
तमिळनाडू हांगासर जाल्ल्या पहिल्या अखिल भारतीय साउथ झोन मल्लखंब सर्तीत गोयच्या मल्लखंब असोसिएशनात 22 भांगरा पदकां, 15 रौप्य आणि 16 कांस्य पदकां मेळयल्यात. मागास वाठारांतल्या भुरग्यांच्या ह्या खेळात गोयचे नाव वयर काडला. देखून सरकारान ह्या भुरग्यां खातीर मल्लखंब असोसिएशनाक तेंको दिवचो अशी मागणी सहकार मंत्री दीपक ढवळीकर हांणी केला. फोंडेच्या निलेश नायकाचो रिपोर्ट. पयली साउथ झोन मल्लखांब चॅम्पियनशीप ही वेल्लीपुरम तामिळनाडू जाली आणि तातूंत आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी बरी कामगिरी केली. जवळ जवळ 22 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर मेडल, 16 ब्राउन्ज मेडल ही आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी मेळयल्ली. खरेंच त्यांचे अभिनंदन आमी करूंक जाय सगळ्यांनी. कारण आज मल्लखांब हो खेळ खूब फुडें पाविल्लो आसा आणि गेल्या ऑल इंडिया लेवलाचेर हांकां दोन नंबराचेर तांकां स्थान मेळिल्लें आसा. आणि ह्या मल्लखांब एसोसिएशनान दोन फावटी नॅशनल गोंयांत आयोजन केल्लें आसा. ह्या मल्लखांब ही रुरल एरियांतली गेम जावन आसा. ही काणकोणची पिवळ ह्या वाठारांतले भुरगे खेळांत चड सहभागी जाता आणि बरी कामगिरी आपली तांणी दाखयल्ली आसा. तांकां आमी हांव जाल्यार खरेंच ह्या एसोसिएशनाक हांव चे अभिनंदन करता. आणि आजून हे एसोसिएशन जे चलता त्या एसोसिएशन आजून गव्हर्मेंट ग्रांट घेवना किंवा तांकां दिवना म्हणल्यार जाता आणि कोचूय बी दिवना. हें एक मातशें खटकता. कारण ह्या भुरग्यांक तर फुडें वयर काडटलो आसा जाल्यार सरकारान तांकां सहाय्य दिवपाक जाय. आमी वेळोवेळी मागिल्ले आसा आणि आमी गळीत धरता की आमचे मुख्यमंत्री हेची दखल घेवन ते तांकां जाय तशी साधन सुविधा ह्या मल्लखांब खेळपी भुरग्यां खातीर दितली. मागास भागांतली भुरगीं पार्टिसिपेट जाता जेणे करून काणकोण, प्रियोळ अशा भागांतली भुरग्यांनी बरे तरेन आपले टॅक्नीक दाखोवन फुडें सरल्ले आसा. आणि म्हजे बरोबर आसात श्री NV कुराडे सर आणि आमी दोगांयनी अशें ठरयलां की जो पर्यंत आमचे बरोबर सुधींद्र सर आसात तो पर्यंत ह्या मल्लखांब खेळा खातीर सर्वस्व ओपून बऱ्या तरेन ह्या भुरग्यांक मार्गदर्शन करून हें असोसिएशन फुडें व्हरतलें. निमाणे कडेन परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. मोपा तशेंच मोपा वाठारांत आपली 1 सेंटीमीटर लेगीत जमीन ना. लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी केला खुलासो. पर्रीकार सरकार जमीन माफियाक तेंको दिता. आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान केला आरोप. आणि सुमार 2 महिन्याच्या सुटये उपरांत राज्यात 2013-14 शिक्षणीक वर्साक जाली सुरवात. मात मुळावे शिक्षण माध्यम प्रस्नाचेर वर्सभरात तोडगो काडपाक सरकाराक आयला अपेस. तर इतल्यान कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावा आर्डेक्स गोवा. देव बरें करूं.